बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें और जुम्मे की कोशिश करें और तैयारी करें ताकि जुम्मे की फजीलत, रहमत और बरकत जो है वो आपके ऊपर नाजिल हो सके। कुरान करीम की आयत जिसका आज हमने इंतखाब किया है, आयात हैं सूरतुल कलम की और आयात नंबर 1 ता 4 हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं नून वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजून व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। इसका तर्जुमा है, नून कसम है कलम की और उसकी जो वो लिखते हैं, आप अपने रब के फ़ज़ल से हरगिज़ दीवाने नहीं हैं और बेशक आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी किसी का ना होगा और यकीनन आप अजीम इखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। इसके पस मंज़र और तशरीह की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो इसके नज़ूल का पस मंज़र ये है कि ये सूरा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी और उस वक्त जब कुफ़ार मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीवानगी, जादूगरी और झूठे होने के इल्ज़ामात लगाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के आगाज़ में ही इन इल्ज़ामात को दो टोक जो है वो रद्द कर दिया। अगर अहम नकात की हम लोग बात करें तो जो पर्सपेक्टिव इसके अंदर बयान किया गया है वो बहुत खूबसूरत है। उसमें दीन ये बताता है कि वो सिर्फ इबादात का दीन नहीं है, वो इखलाकियात का दीन भी है। किस तरीके से कलम है, उस कलम की कसम उठाई गई है। कलम क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाकर इल्म को, तहरीर को, शऊर को, अज़मत जो है वो उसकी वाज़ेह फरमाई है। और ये इस्लाम में इल्म की मरकज़ी हैसियत की एक बहुत बड़ी दलील है कि इल्म को कितनी इम्पॉर्टेंस दी गई है इस्लाम के अंदर। दूसरी इसके जो पहलू है वो ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है। अल्लाह ख़ुद ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप हरगिज़ दीवाने नहीं हैं, बल्कि आप पर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है और आपके लिए एक ऐसा मकाम तैयार किया गया है, ऐसा मकाम पर आपको फाइज किया जाएगा जो कभी किसी का ना होगा। फिर इसमें ना ख़त्म होने वाला अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, सब्र और दावत के बदले में एक ऐसा अजर है जो हमेशा बाकी रहेगा, जिसकी बाकियात आज दिन तक हम लोग देख रहे हैं कि दीन फैलाया जा रहा है और मुसलमान दुनिया भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम इखलाक के बानी हैं। यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को वाज़ेह करती है कि इस्लाम में तबलीग, क़यादत और इस्लाह की बुनियाद इखलाक को करार दिया गया है। सो हमें अमली पैगाम ये मिलता है कि इस्लाम सिर्फ इबादात का दीन नहीं है बल्कि इखलाकियात का दीन भी है और इल्म यानी कि कलम जो है उसके बगैर माशरा अंधेरे की तरफ चला जाता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे लिए बेहतरीन मशअल राह है और बेहतरीन नमूना। दुरुस्त फरमाया आपने बिल्कुल। कुरान हमें तालीमात देता है और उन तालीमात पे अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो हमें अखलाकियात का दर्स देते हैं और इसीलिए कहते हैं कि हुकूकुल्लाह माफ़ कर देगा अल्लाह, लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ होंगे। दुरुस्त। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे सुबह की खबर से। और आज हमारे पास सबसे पहले सुबह की खबर में क्या है, 1 फरवरी से पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा होने का इम्कान नजर आया है। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक पेट्रोल 36 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है, जबकि मट्टी का तेल 3 रुपये और 69 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल 6 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का भी तखमीना लगाया गया है। अब बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि हम ज़्यादातर पेट्रोल सारिफीन होते हैं, पेट्रोल यूज़ होता है, तो पेट्रोल जो है वो 36 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान है, लेकिन सिर्फ 36 पैसे। और अभी तक की नोटिफिकेशन भी वो नहीं है, बाकायदा नोटिफाई नहीं किया गया है, ये सिर्फ इम्कान जाहिर किया गया है। फाइनल नोटिफिकेशन अभी जारी होने में 1 फरवरी तक वेट करना पड़ेगा। 36 पैसे सस्ता हो रहा है और डीजल 6 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान, महंगा होने का इम्कान है। इम्कानात जो है ना, ये इम्कान ही रहे तो ये इम्कान हाँ कुछ अच्छे भी नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल भी सिर्फ 36 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो रहा है। कम से कम वी वांट मोर, कम से कम 6 रुपए सस्ता हो तो भी बात बनती है। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं जी। आपको पता है इस वक्त क्रिकेट का तस्करा चल रहा है और क्रिकेट के हवाले से भारतीय सहाफ़ी हैं, एक अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं, उनको बड़ी पज़ीराई मिलती है इंडिया के अंदर, ख़ासतौर पर अपनी स्पोर्ट्स कवरेज के हवाले से। उनका नाम है जी खातून शारदा आगरा, ठीक है, शारदा आगरा। उन्होंने भारतीय
بھرتی کرکٹ کی تباہی جو ہے اس کے ذمہ دار BCCI کو جو ہے وہ کرکٹ بورڈ آف انڈیا جو ہے ان کو قرار دیا گیا ہے. انہوں نے خاص طور پر کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرکٹ کی تباہی کا مرکزی سبب BCCI خود بنے گا. شاردا اگرا نے کہا ہے کہ موجودہ T20 ورلڈ کپ کے تنازع کو بے انتظامی اور غیر سنجیدگی سے ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اس سے کھیل کی ساکھ متاثر ہوئی ہے. ان کے مطابق ICC کا ہیڈ کوارٹر آج دراصل BCCI کا آفس بن چکا ہے اور دبئی آفس بن چکا ہے. دبئی آفس بن چکا ہے اور ایگزیکٹو بورڈ وہی فیصلہ کرتا ہے جو انڈین بورڈ چاہتا ہوتا ہے. اور یہ بات درست بھی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے اور بھارت اگر نہیں کھیلیں گے ٹھیک ہے تو اس سے آمدنی میں جو ہے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور اسپیشلی جب بھی کرکٹ ہوتی ہے پاکستان اور بھارت کے میچ سے ہی سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو اگر پاکستان نہیں کھیلے گا, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا گیا ہے وہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. ان کو نیوٹرل ہو کے ہینڈل کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے جس طرح ہینڈل کیا ہے تو ان کی شفافیت پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی جی, آگے بڑھیں گے اور کرکٹ کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے جہاں پر پاکستان نے کل آسٹریلیا کو 22 رن سے شکست دے کر پہلا مقابلہ T20 کا جیت لیا ہے. آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے اندر موجود ہے. T20 کی سیریز چل رہی ہے. بیفور ورلڈ کپ پاکستان کی تیاری بھی ہو جائے. پاکستان کا اسکواڈ یہاں پر موجود ہے اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل اس سیریز کا آغاز کل ہوا لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں, جہاں پر 29 جنوری 2026 کو یہ پہلا میچ کھیلا گیا. پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 168 جس پہ 8 کھلاڑی ان کے آؤٹ تھے وہ رنز بنائے اور جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم 146 رنز اور ان کے بھی 8 کھلاڑی آؤٹ تھے اور اس پر ڈھیر ہو گئی. اگر کارکردگی کی بات کریں تو سائم ایوب نے 40 رنز بنائے اور اچھا آغاز کیا. پھر بالنگ میں بھی 2 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں. سلمان آغا نے 39 رنز بنائے 27 بالز پر اور مضبوط بلے باز کے طور پر سامنے. بابر اعظم نے 24 رنز بنائے 20 بالز پر اور آغاز انداز میں کھیلنے کی جو ہے وہ کوشش کی انہوں نے, لیکن جلد ہی آؤٹ ہو گئے تھے. اور یہ میچ T20 ورلڈ کپ 2026 کی تیاری کے سلسلے میں بہت اہم تھا اور پاکستان نے اپنی تیاری دکھا دی. بہت اچھی اننگ کھیلی ہے. سلمان علی آغا نے بھی, بابر اعظم نے بھی, سب نے ہی بہت اچھا پرفارم کیا ہے. جب بھی ہم فاتح قرار پاتے ہیں تو ہم ویسے بھی کہتے ہیں ہماری پرفارمنس جو ہے وہ اچھی رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار ورلڈ کپ میں بھی ہم اچھی ہی پرفارمنس دیں. آگے بڑھیں گے جی اور آپ کو بتاتے ہیں آسٹریلیا نے اسلام مخالف اسرائیلی انفلوئنسر کا ویزا منسوخ کر دیا ہے. جی بہت اچھی بات ہے. آسٹریلوی حکومت نے اسرائیل کے معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر سیمی یہود کا ویزا منسوخ کر دیا. اسرائیلی نژاد سیمی یہود نے مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس پر اپنی کئی نفرت آمیز پوسٹوں میں اسلام کو گھناؤنا نظریہ قرار دیا تھا. اسرائیلی انفلوئنسر کی جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا تھا کہ اسلام غیر مسلموں, مرتدین اور خواتین اور بچوں پر ہم جنس پرستوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتا. اور ان کی ان پوسٹوں پر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت انگیز خیالات کا اظہار کیا اور کئی افراد نے دھمکی آمیز لہجہ بھی اپنا کر مسلمانوں کے خلاف جذبات کو اکسایا. اب ان کی طرف سے جو ہے آسٹریلی حکومت کی طرف سے ان کا ویزا منسوخ کیا گیا ہے. وہ ٹریول کر رہے تھے آسٹریلیا کے لیے اور دبئی پر پہنچے تو ان کا میلبرن کا جو ویزا تھا وہ ریجیکٹ ہو چکا تھا, منسوخ ہو چکا تھا. تبدیلی آئی ہے اس میں یہ بات بھی مینشن کی جا رہی ہے کہ چاہے آپ امریکہ کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں, شنزن کے لیے کرتے ہیں یا آپ آسٹریلیا کے لیے, کینیڈا کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اس میں یہ چیز دیکھی جائے گی. پہلے ڈیپینڈ کرتی تھی آپ کی ٹریول ہسٹری, لیکن اب ٹریول ہسٹری اتنی زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتی جتنی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سسٹمز چونکہ ایڈوانس ہو چکے ہیں, AI بیس سسٹم آ چکے ہیں. تو اگر آپ نے کہیں پر بھی کمنٹ میں کوئی بھی چیز چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ نفرت انگیز مواد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل کو جب آپ ویزا اپلائی کریں گے تو وہ کینسل ہو سکتا ہے. بالکل. اور یہ جو اسرائیلی انفلوئنسر کا ہوا یہ مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے وہ نفرت کی وجہ سے ہوا. لیکن اگر آپ خود بحیثیت مسلمان ہیں اور آپ تنقید کرتے ہیں جو کہ ہمارے دین میں واضح طور پر ہے کہ کسی کے جھوٹے رب کو بھی تم جھوٹا نہ بولو کیونکہ وہ تمہارے سچے رب کو جھوٹا بولے گا. تو اس چیز کا اگر آپ کو خیال ہے تو پھر آپ بھی کوشش کریں کہ اشتعال انگیزی سے پرہیز کریں, نفرت انگیز مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی نہ کریں, اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے اس کو ری شیئر بھی نہ کریں, اس کے نیچے کمنٹ بھی نہ کریں. اپنی رائے انتہائی سوچ سمجھ کر دیں. اب سوشل میڈیا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کھلے عام چیز ہے جس کا دل کر رہا ہے کچھ بھی پھیلانے کا وہ پھیلا سکتا ہے. یہ اسکروٹنی ہوتی ہے اور یہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ ساری زندگی کے لیے جڑ جاتی ہے. اور اس کو آپ بالکل بھی فریڈم آف اسپیچ نہ بولیں, کیونکہ دیکھیں آپ کو فریڈم آف اسپیچ دیا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی پہ تنقید کرتے پھریں.
आगे बढ़ेंगे, ब्राज़ील गर्मी से बचाव के लिए बंदरों को पॉप्सिकल्स दिए जाने लगे हैं। ब्राज़ील में इस वक्त बहुत गर्मी है, तो उसके मुताबिक जो है जानवरों की हिफाजत के लिए बिल्कुल बायो पार्क चिड़ियाघर के जानवरों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए पॉप्सिकल्स और जमी हुई खुराक दी जाने लगी है। यानी कि बर्फ़ में जो है पहले उसको फ्रीज़ किया जाता है उनके खुराक को, और उसके बाद उनको दी जाती है। कुछ जानवरों को जमे हुए फल दिए गए, जबकि दीगर को जमे हुए खून के आमेज़श पेश किए गए। और उनका कहना था, चिड़ियाघर के हुकाम का ये कहना है कि जमी हुई खुराक जानवरों की देखभाल के मामूल का हिस्सा है और शदीद गर्मी के दौरान उनका दर्जा हरारत कम रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बहुत अच्छा वैसे कदम उठाया है उन्होंने, लास्ट ईयर उठाया था और अभी तक वो जारी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा जब होती है तो इवन इंसान का भी कुछ खाने का दिल नहीं करता है, तो वो तो बोल भी नहीं सकते जी, वो तो जानवर हैं तो उनका क्यों नहीं करता होगा, और वो तो बोल भी नहीं सकते, तो उनका खास ख्याल रखना चाहिए। डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे जी पोर्शे, एक कंपनी है जो कि गाड़ियां बनाती है, उन्होंने एक लग्जरी अपनी स्पीड बोट तैयार की है जिसकी उन्होंने रोनुमाई की है। तो आइए आपको भी वो लग्जरी स्पीड बोट जो है वो पुरताइश किस्म की वो दिखाते हैं हम। सो ऑटोमोबाइल कंपनी पोर्शे ने अपनी ये नई स्पीड बोट जो है जिसका नाम उन्होंने 790 स्पेक्टर रखा है वो लॉन्च किया, और 5 लाख यूरो से ज़्यादा की मालियत है इसकी, और एक मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बोट है ये। मैकन टर्बो ईवी के डिज़ाइन और सिस्टम पर तैयार की गई है, और पोर्शे का दावा है कि ये एक नई वाटरक्राफ्ट हल्की, फुर्तीली और इंतहाई मौसर है। अल्लाह करे हमें इसमें सफ़र करने का या फिर ऑन करने का हमें अल्लाह करे इतनी हाँ जी मिले, ताकि हम भी बता सकें कि हाँ इसके कौन से फीचर्स अच्छे हैं और इसमें सफ़र हमारा कैसा रहा। आगे बढ़ेंगे जी, PSL की नई फ्रेंचाइज हैदराबाद के लिए गैर मुल्की कोच को मुकर्रर किया गया है। इस मौका पर जेसन गिलेस्पी ने कहा है कि वो हैदराबाद की टीम का हिस्सा बनने पर खुश हैं और आने वाले चैलेंजेस के लिए पुरजोश हैं। वो काम के आगाज़ के लिए बेहद मुंतज़िर हैं। एग्जैक्टली जी। सो जेसन गिलेस्पी की ये तकरीर पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा सीजन के लिए प्लेयर्स ड्राफ्ट से तकरीबन 2 हफ्ते सामने आई है, जिसमें जेसन गिलेस्पी की पाकिस्तान में कोचिंग के शोबे में ये वापसी है। और दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साबिक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर लेविक रॉन्की को टीम का नया हेड कोच मुकर्रर किया, और उन्होंने लास्ट टाइम उनको जितवाया भी था वैसे बाय द वे। यस बिल्कुल। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक PSL की तारीख में 1000 से ज़ायद रन बनाने वाले बैटर में लेविक रॉन्की का स्ट्राइक रेट 166.12 है और जो सबसे ज़्यादा है। सो लेविक रॉन्की ने बयान में कहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हमेशा उनकी घर जैसी अहमियत रही है, इसीलिए वो दोबारा इसको ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे कितनी खुशी की बात होती है इन प्लेयर्स के लिए, या उन प्लेयर्स के लिए जो एक बार तो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं लेकिन वो फिर कोचिंग करते हैं, तो वो जो उनका शौक होता है, उनका पैशन होता है क्रिकेट, वो उससे दोबारा वाबस्ता रहते हैं। बहुत खुशी की ये बात होती है। आगे भी हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही खबर है, जहाँ पर इंडोर गेम स्नूकर की हम बात करेंगे, वहाँ पर एक छोटे से 2 साल बच्चे ने रिकॉर्ड बना लिया है, और ऐसे शॉट्स उसने खेले हैं जो बड़ों में भी बड़े कम लोग खेल पाते हैं। आई डोंट नो के हाउ। आइए आपको बताते हैं कि जी 2 साला जोडी ओवेंस ने स्नूकर के मुश्किल शॉट्स खेलकर सबको हैरान कर दिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा लिया। ये चेक कर सकते हैं आप, वो सिर्फ 2 साल और 340 दिन का बच्चा है, और कैसे खेल सकता है ये, उसकी इससे पहले प्रैक्टिस रही होगी, लेकिन कैसे की होगी, और इतनी ये स्टिक इतनी लंबी होती है कि इवन मैं भी कभी कभार जब खेलने की कोशिश करती हूँ तो मैं इसको हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि ये आपने बहुत एक महारत के साथ पकड़नी होती है स्टिक। सिर्फ ऐसी नहीं कि बस आपने स्टिक उठा के शॉट मार लिया तो वो पहुँच जाएगा, लेकिन इस बच्चे ने ये कारकर्दगी की क्या मुजाहरा जो है, ये बिल्कुल ही चौंका देने वाली खबर है। 3 साल बच्चा जो अभी 3 साल का भी पूरा नहीं हुआ है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया है। अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती मज़ीद करीब होते हुए दिखाई दे रही है, और आज से बाकायदा तौर पर 14 साल बाद दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई राब्ते डायरेक्टली बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बांग्लादेश की विमान एयरलाइन की पहली परवाज़ आज ढाका से कराची एयरपोर्ट पर लैंड की जाएगी, और इस हवाले से कराची एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन को शेड्यूल मौसूल हो गया है। रात 8 बजे विमान बांग्लादेश एयरलाइन ढाका से कराची के लिए रवाना होगी। विमान एयर की परवाज़ BG 3413 घंटे का फ़ज़ाई सफ़र तय करने के बाद रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी।
بہت اچھی خبر ہے پتہ ہے نجم، کیونکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے روابط میں ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے کچھ برسوں میں تو بہت ہی زیادہ کشیدگیوں کی وجہ سے روابط نہیں بڑھ پا رہے تھے، اور اب ان کی ایئر لائن بہت عرصے بعد پاکستان میں لینڈ کرے گی، یہ بہت خوشی کی خبر ہے۔ اور پھر وہ جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے خیال سے وہ اس میں اب مزید بہتری ہمیں نظر آئے گی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی اخبار فروش نے فرانس کا اعلیٰ سول اعزاز حاصل کر لیا۔ کیسے جی؟ فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایمانویل میکرون نے جی 74 سالہ علی اکبر کو فرانس کے اعلیٰ ترین سول اعزازات میں سے ایک گرانڈ آرڈر آف میرٹ کا نائٹ بنا دیا۔ علی اکبر گزشتہ 50 برس سے پیرس کے تاریخی لاطینی کوارٹر میں کیفے ٹیریسز پر اخبارات فروخت کرتے آ رہے ہیں اور مقامی لوگوں میں بے حد مقبول ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیفے میں ہی موجود ہیں اور یہ جا رہے ہیں، تو مطلب ایک چھوٹے سے اس کی آئی تھنک اتنی کوئی خواہشات بھی نہیں ہوگی کہ مجھے ایک ایوارڈ کے لیے ایون نامینیٹ بھی کیا جائے گا، لیکن ان کو نامینیشن تو کیا، ان کو ایوارڈ یافتہ کا اب ٹائٹل مل گیا ہے۔ ایگزیکٹلی جی۔ سو علی اکبر گزشتہ 50 برس سے پیرس کے تاریخی لاطینی کوارٹر میں موجود ہیں، اور راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے علی اکبر 1973 میں پاکستان سے فرانس گئے تھے۔ فرانس پہنچنے کے بعد انہوں نے اخبار فروشی کا پیشہ اختیار کیا، اور ابتدا میں سوربون یونیورسٹی کو اس کے اطراف کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ کو اخبارات فروخت کرتے تھے۔ اور ویسے آج کل اخبار فروش جو ہیں وہ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں، اب یہ سلسلہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کو اعلیٰ سول اعزاز حاصل ہو گیا اس کام کو کرنے کے لیے۔ نیکسٹ خبر کی طرف بڑھیں گے۔ امریکہ ٹک ٹاک پر سینسرشپ کے باعث متبادل ایپس مقبول ہونے لگی۔ آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ جی امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وفادار سرمایہ کاروں کی جانب سے ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے اکثریتی حصص خریدنے کے بعد پلیٹ فارم کی متبادل ایپس کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا ہے، کیونکہ ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا تھا، تو اب جتنی متبادل ایپس ہیں وہ مقبول ہونے لگی ہیں۔ ایگزیکٹلی جی۔ تو خیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جب ٹک ٹاک پر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ سے متعلق مواد سینسر کرنے کا الزام عائد ہونا شروع ہوا، تو اس دوران اسکائی لائٹ اور اپ اسکرولڈ نامی ایپس جو ہیں انہوں نے ریکارڈ بنانا شروع کر دی اور وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ نئی انتظامیہ جن پر سینسرشپ کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، ان کے اقدامات کے باعث ٹک ٹاک، جس کے امریکہ میں 17 کروڑ کے قریب صارفین ہیں، ان کے بائیکاٹ کے مطالبات سامنے آئے ہیں۔ اب بائیکاٹ ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا، لیکن ویسے آپ کا کیا کہنا ہے، ٹک ٹاک مؤثر ایک پلیٹ فارم ہے نجم کہ نہیں؟ ٹک ٹاک ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اس پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ لوگ اس وقت پائے جاتے ہیں۔ ٹک ٹاک ایک انٹرٹینمنٹ کا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کو اچھے پرپس کے لیے، انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے یوز کرنا چاہیے، لیکن اچھے پرپس کے لیے یوز کرنا چاہیے۔ آپ اس میں ایون اچھا کنٹینٹ بھی دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہم جو دیکھتے ہیں ٹک ٹاک یوز ہوتا ہے، وہ اس میں بہت سارے صارفین اچھے طور پر اس کو یوز کر رہے ہیں، بہت سارے اس کو اپنے طریقے سے یوز کر رہے ہیں جس پر لوگوں کا اعتراضات ہیں۔ بہرحال وہی والی بات ہے کہ سوشل میڈیا ہے، ہر کسی کو آزادی ہے، ہر کوئی اس پہ پوسٹ کرتا ہے، لیکن اس چیز کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں، کیونکہ کنٹینٹ بنانے والے نے کنٹینٹ بناتے رہنا ہے، آپ نے کیا کنزیوم کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اس کو بڑی احتیاط سے جو ہے نا وہ کنزیوم کریں۔ بالکل، اور انفیکٹ کل میں سن رہی تھی کہ جیسے ہم نے آپ لوگ کو اس دن بتایا تھا امارات میں جو بل آیا گیا ہے کہ جی بچوں کے کنٹینٹ پہ اب دیکھا جائے گا، والدین کی ذمہ داری ہوگی، قانون نافذ کیا گیا تھا۔ ہاں جی، تو اب پاکستان میں بھی اس پہ چیمے گئی ہیں اور بحث مباحثے ہو رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ 15 سال تک کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کو بین کیا جائے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک انفلوئنسر دبئی میں دوسرے انفلوئنسر سے بات کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ جس آفس کے اندر سے میں باہر آ رہا ہوں، یہاں پر آپ لوگ جا کر تمام تر دبئی کے انفلوئنسر اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، ادروائز 15 فروری کے بعد وہاں پر فائنز لگنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کنٹینٹ اپلوڈ کریں گے اور آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ لائسنسڈ بلاگرز یا پھر کنٹینٹ کریٹرز ہونے چاہیے تاکہ آپ ایٹ لیسٹ کنٹینٹ کو اسکروٹنائز کر سکیں، آپ اس کو ریگولیٹ کر سکیں، کیونکہ ہمارا جو بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں نریٹو جنریٹ ہوتا ہے وہ موسٹلی سوشل میڈیا کے ہی تھرو ہوتا ہے۔ ہم جو کنزیوم کرتے ہیں اس کا کسی نہ کسی حد تک ہم پر اثر ضرور ہوتا ہے، تو وہ اس کو اگر ہم اسکروٹنائز کریں گے، اس کو ریگولیٹ کریں گے تو اچھا کنٹینٹ ہی ہمیں آگے
ملے گا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہری پر کتنا قرضہ ہے. قرضوں کی خطرناک رپورٹ جو ہے میں نے جب یہ دیکھا تو میں بھی یہ حیران ہو گئی کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں تو ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ نہیں. ہاں, کسی کا قرضہ لوں بھی نہ, چاہے جتنی بھی مشکل پیش آ جائے, لیکن پھر بھی کسی سے قرضہ نہ لوں. اور یہاں تو میں قرضے میں ڈوبی ہوئی ہوں. یس, سو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر پاکستانی شہری پر قرضے کا بوجھ گزشتہ مالی سال کے دوران 13% اضافے کے بعد 3,33,000 روپے تک پہنچ گیا ہے, اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. بڑا چیلنج بن کر یہ سامنے آ رہا ہے. رپورٹ کے مطابق 2023 اور 24 فی کس قرضہ 2,94,058 روپے تھا, جو مالی سال 2024 اور 25 میں بڑھ کر 3,33,041 روپے ہو گیا. اس طرح ایک سال کے دوران ہر پاکستانی پر تقریباً 39,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے, اور اس حساب سے ملک کی 24 کروڑ آبادی 15 لاکھ آبادی کو مدنظر رکھ کر دیا گیا ہے. وزارت خزانہ کے مطابق جون 2024 سے جون 2025 کے دوران مجموعی عوامی قرضہ 71.2 کھرب روپے سے بڑھ کر 80.5 کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے. رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ عوامی قرضے کی صورتحال گزشتہ مالی سال میں اہم چیلنج بن کر سامنے آئی ہے. فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت پر لازم ہے کہ وہ مالی سال کے اختتام پر پارلیمنٹ کو مالی پالیسی بنا کر پیش کرے, اور اس میں یہ رپورٹ جاری کی گئی. یار پالیسی بنانا تو ایک الگ بات ہے, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ مجموعی جو ہمارا قرضہ ہے وہ 71 کھرب سے بڑھ کر 80 کھرب روپے ایک ہی سال میں کیسے ہو گیا. حکومت نے دینا ہے. ہاں, حکومت دینا ہے, بٹ اسی طرح انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہے, تو تقریباً پاکستان کا ہر باشندہ سٹیزن جو ہے گیس کے بلوں میں ہم لوگ دے رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ تھا 3.5 لاکھ روپے قرضدار ہیں آپ, پھر بھی میں تو نہیں ہوں. اچھا, آپ نہیں ہیں, ہم پھر بھی ٹیکس پیئر ہیں, پھر بھی ہم قرضدار ہیں, تو یہ تو غلط بات ہو گئی ویسے. ہاں جی, پھر بھی ہم قرضدار ہیں. آٹومیٹکلی وہ لگ جاتی ہیں تمام تر ڈیوٹیز اور تمام تر چیزیں. ٹیکس لازمی دینا چاہیے. یہ تو میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ ملک کی جب تمام تر چیزیں یوز کرتے ہیں, روڈز یوز کرتے ہیں, انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں, آپ لوگ گورنمنٹ سے چیزیں لیتے ہیں, فیسلٹیز یا جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے, آپ کو شناخت ملی ہوئی ہے, تو اس کے لیے ٹیکس لازمی دینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر پاکستانی سچے طریقے سے ٹیکس دینا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سارے مسائل, ہاں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود ہی حل ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک زکوٰۃ دینا ہم صحیح شروع کر دیں, دوسرا ٹیکس دینا ہم صحیح شروع کر دیں. ہمارے معاشرے میں یہ جو گدھا گری ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی کمی پہ آئے گی. اور جو دوسرے نمبر پہ ہمارے ویسے مسائل ہیں وہ بھی نجم, گدھا گری میں ویسے کمی تو آپ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پاسبل بھی ہے, کیونکہ آدھا اب تو یہ بزنس بنتا جا رہا ہے. وہ پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں ایک بندے نے یہ اسٹوری شیئر کی تھی کہ میں کراچی میں ایک فروٹ چاٹ والی دکان پہ گیا, تو کہتے وہاں 1 گھنٹے میں جتنے لوگ آ رہے تھے وہ ہر کسی کو 100 روپے دے رہا تھا. کہتے میں نے حساب لگایا, وہ بندہ ایک دن میں 1800 روپے دے رہا تھا صرف اور صرف ان لوگوں کو. اور کہتے میں نے اس کا مہینے میں حساب لگایا, اور پھر میں نے اس کا سال میں حساب لگایا, تو کہتے وہ جو ہیں کروڑوں میں بات چلی گئی تھی, کیونکہ وہ صرف ایک بچہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, ویسے ہی 1800 سب کا حساب لگاتے رہو. تو یہ اب ایک بزنس بن گیا, اور یہ بزنس ہے بھی بہت آسان لوگوں کے لیے. باقاعدہ لوگوں کو, لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں میں ان کو لوڈ کر کے لے کر آتے ہیں, پھر لے کر بھی جاتے ہیں. اس کو باقاعدہ ایک بزنس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. اس پہ ہمیں کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ہماری پاکستانی جو اتھارٹیز ہے ان کو چاہیے کہ اس پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. آگے بڑھیں گے اور ذکر کریں گے کہ جی کراچی سے رپورٹ ہے جہاں پر پاکستان میں بینکوں کی سرمایہ کاری ڈپازٹ سے بھی تجاوز کر گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں بینکوں کے ڈپازٹ 5.8% سے بڑھ کر تقریباً 37,431 ارب روپے ہو گئے ہیں, اور ان 12 ماہ میں بینکوں کے ڈپازٹ 23.6% بڑھے ہیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق بینکوں کی سرمایہ کاری ایک سال میں 30% بڑھی, جس سے دسمبر 2025 تک بینکوں کی سرمایہ کاری کا حجم 37,910 ارب روپے ہو گیا ہے. اب یہ بھی ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے, کہیں سے کچھ کم نہیں ہوتا جی. کچھ کم نہیں, ہم نے آج دیکھا ہے پیٹرول 6 پیسے کم ہو رہا ہے, 36 پیسے کم ہو رہا ہے. امکان ہے ابھی ہو سکتا ہے ہماری گورنمنٹ نے اس کو کم کرنے کے لیے کہ کم ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی, اور یہیں پر آج کی ہماری صبح کی خبر کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اپنے اگلے ٹاپک کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इस सेगमेंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहे हैं। अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यानी कि एक धमकी दी गई है कि एक और बहरी बेड़ा जो वेनेज़ुएला की तरफ मूव किया गया था, उससे बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान की जानिब जा रहा है और जिसकी क़यादत जो है वो इब्राहिम लिंकन नामी जो बहरी बेड़ा है वो कर रहा है। दूसरी जानिब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो भी तैयार है और उनकी भी उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद हैं। अब अमेरिका कहाँ पर जो है वो अपने नकूश छोड़ने जा रहा है या कहाँ पर अमेरिका चाहता है कि उसकी सुप्रीमेसी कायम हो। ऑल्दो अमेरिका ख़ुद इस वक्त ऐसा क्या मुतहम्मिल है कि जो दुनिया में करता हुआ जा रहा है, ख़ासतौर पर वेनेज़ुएला, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड और उसी के साथ ईरान की जानिब आना, इस सब में अमेरिका जो कुछ करता रहेगा दूसरे मुल्क की जानिब से कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, ख़ासतौर पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई आवाज़ उठाई जाएगी। रशिया और चाइना को क्या पैगाम दिया जा रहा है? आपके पहले जहाँ पर भी जंग होती थी खुद अमेरिका इन्वॉल्व होता था, चाहे रशिया की यूक्रेन वॉर का हो, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर का हो, या किसी और तरफ इसराइल का मामला, फ़लस्तीन का मामला हो। अब जब अमेरिका खुद इस किस्म के इक़दामात उठा रहा है, तो क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन की तरफ, चाइना ताइवान की तरफ, पाकिस्तान और भारत की आपस में जंग और हर कोई आपस में अपना सिलसिला शुरू कर ले? ये जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये क्या रुख इख्तियार करेगी? हर बदलते दिन के साथ ये सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प होती जा रही है। इसी के ऊपर बात करेंगे। आज के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहिबा। खैरियत से आप? बहुत खैरियत से, अल्लाह का शुक्र, और आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू, आपके आमद का बहुत शुक्रिया। मैम ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रही हैं, अमेरिका क्या चाह रहा है? अपनी सुप्रीमेसी कायम करना चाह रहा है, लेकिन सुप्रीमेसी अगर वो कायम करता रहेगा इसी तरीके से एक मुल्क दूसरा मुल्क और लोगों के एहतजाज सामने आ रहे हैं। इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका खुद पहले तो जो भी मुल्क करता था, इसराइल करता था, हम बोलते थे अमेरिका की हिमा पर ये हो रहा है। अब अमेरिका ये जो सब कुछ कर रहा है, क्या हासिल करना चाह रहा है और कुछ हासिल हो भी पाएगा उन्हें? जी, पहली बात तो ये कि जो इस वक्त इसराइल में हो रहा है वो अभी भी अमेरिका की ही ईमा पे हो रहा है और उनकी मुकम्मल बैकिंग जो है, अमेरिका की मुकम्मल बैकिंग है फ़लस्तीन में जो हो रहा है। जी, फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है, इसराइल ने जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं वो अमेरिका की ही शह पे की हैं। ये बात तो आप रोज़े रोशन की तरह यहाँ है और तकरीबन ऑलमोस्ट सारा इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात करता है। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अमेरिका के अपने अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि क्योंकि अमेरिका के अपने भी मसाइल हैं। उन्होंने जंगों में जहाँ पे भी अपने अफवाज को भेजा हुआ है, उनके अखराजात हैं और इस वक्त वो इतने ज़्यादा उनके फाइनेंशियल लॉसेस हैं और आप उनकी अगर रिपोर्ट्स देखें अभी लेटेस्ट तो उससे पता चलता है कि अमेरिका के अपने अखराजात ये बर्दाश्त करना जो है ये कोई आसान काम नहीं है। तो एक तो ये सूरत हाल है, उसमें इस वक्त अमेरिका ये चाह रहा है कि वो अपनी जो बिगड़ती हुई साख है उसको बहाल करने के लिए वो इस तरह के इक़दाम उठा रहा है ताकि वो अपने लोगों को भी यकीन दिलाए कि नहीं हम बिगड़ती हुई साख, जी तो वो तो मज़ीद बिगड़ रही है। जी, ऐसा ही है, लेकिन ये है कि इस वक्त वो अपनी डूबती नाव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अब हालात बदल चुके हैं, ना सिर्फ बाकी मुल्कों के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी बदल चुके हैं। ठीक है, जो रिसेंटली हमने ईरान के अंदर एहतजाज देखे, उसके बाद ईरान दोबारा से अपने आप को मुस्तहकम करने में कामयाब हुआ। लोगों को ये लग रहा था कि आज या कल खबर आएगी, क्योंकि रिसेंटली खबरें भी मुख्तलिफ ममालिक से इंक्लूडिंग बांग्लादेश और मुख्तलिफ जगहों से ऐसी खबरें आ रही थी जहाँ पर रिजीम चेंज हुए हैं। सो ये उम्मीद की जा रही थी कि ईरान में रिजीम चेंज होगा, लेकिन वो रिजीम चेंज नहीं हुआ। उन्होंने अपनी दोबारा से मुस्तहकम हुकूमत जो है वो कायम कर ली। अब ऐसी सिचुएशन में ईरान जो है वो इस चीज़ का मुतहम्मिल है कि अगर उसकी तरफ किसी भी किस्म का हमला होता है या प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस कर सके। देखिए जी, अमेरिका की जो है तीन चार टैक्टिक्स हैं जो उन्होंने हर जगह यूज़ की। एक तो रिजीम चेंज है, एक टैरिफ्स हैं और एक सैंक्शंस हैं। ये उन्होंने बहुत सारे ममालिक पे आजमाए हैं और देखिए कि और कुछ में वो किसी हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। लेकिन सैंक्शंस में ईरान में तो कामयाब नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि आप देख लें कि इस वक्त ईरान में जो एकदम से सूरत हाल बिगड़ गई थी उसको ईरान ने कितना टैक्टफुली कंट्रोल किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका ये समझता है कि उसके पास हथियार बहुत ज़्यादा हैं, उसमें उसकी फोकियत है। अभी भी अमेरिका उस लिहाज से बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान के अंदर जो है वो नेशनलिज्म है। वो अगर दो बुरी सूरत हाल होंगी, दो बुरी
दोहरी चॉइसेस होंगी, यानी एक तरफ अमेरिका और एक तरफ जो उनके इंटरनल मसाइल हैं, तो मेरा ख्याल है वो अपनी कौमियत को अवलियत देंगे। और ये नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है ईरान के अंदर, और जो जंगें हैं वो जज्बों से लड़ी जाती हैं, महज हथियारों से नहीं लड़ी जाती। हाँ, लेकिन हमने देखा है कि माजी में ऐसे भी हुआ है कि जो हथियार पहले उठाता है तो उसको कई बार गिराने भी पड़ते हैं। लेकिन आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि अमेरिका का ये जो भी उनका स्टांस है, जो भी वो कहते हैं, ठीक है, ईरान के बारे में, इससे पहले भी जो वो कहते रहे हैं अपने रीजनल ट्रेड को जो है वो मुस्तहकम करने के लिए, जो खित्ते में बदअमनी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो पाकिस्तान और भारत की जंग थी, और अब जो है अब हमें ईरान भी नज़र आ रहा है, तो ये खित्ते में बदअमनी के लिए मज़ीद कितना ख़तरा बनता जा रहा है? क्योंकि अभी तक जो है अमेरिका पीस मेकर का एक वो किरदार अदा करता था, अब वो खुद ही जंग में कूद पड़ेगा, तो फिर हमारा पीस मेकर कौन होगा? जी, वो ट्रम्प साहब ने कहा है कि उन्होंने तकरीबन 8 जंगें रुकवाई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उनका किरदार देखें तो आप चाइना पे जब टैरिफ का प्रेशर उन्होंने डाला है, तो चाइना ने अपनी स्ट्रेटजी जो है उनकी जो माशी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम रखने की और एज अ सॉफ्ट पावर दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने की जो उनकी पॉलिसी है उसको मज़ीद मुस्तहकम कर दिया, और उन्होंने अपने दायरा कार मुख्तलिफ ममालिक में बढ़ा दिया। यहाँ पे वक्त कम है, नहीं तो मैं आपको पूरी तफसीलात दे सकती हूँ उस पर। दूसरी बात ये कि रशिया जो है इस वक्त ये नहीं कर रहा कि वो मनोअन वही चीज़ें करे जो कि उस पर डिक्टेट की जा रही हैं, उसने कभी भी अमेरिका की डिक्टेशन एक्सेप्ट नहीं की है, इसमें तारीख गवाह है। तीसरी बात ये कि ईरान के साथ अभी जो किया गया है ये कोशिश थी रजीम चेंज की, और वो कोशिश बुरी तरह से नाकाम हुई है। तो ये चीज़ें सारी इंडिकेशन है। फिर पाकिस्तान और भारत की आपने जंग का जिक्र किया, तो पाकिस्तान और मार्का हक जो है इसमें पाकिस्तान ने बिल्कुल पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि यहाँ पे ये सिर्फ नाम की एटमी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने वो इज़्ज़त पाई है इस वक्त दुनिया में, वो पजीराई मिली है, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में सारे कंट्रीज अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ईरान के जोहरी मुआहदे से मुतालिक जो उनका मौक़िफ़ है और अमेरिका का जो मौक़िफ़ है उनकी जोहरी मुआहदे से मुतालिक, इसमें सही कौन सा मौक़िफ़ है? अमेरिका जो कहता है कि ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए जो तबाही का बाइस बने, ईरान जो बात करता है कि अपने दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको ये नज़र आता है कि कल को शायद मुस्लिम कंट्रीज़ भी उसको छोड़ दें, जिस किस्म की वो अपनी एक अलहदा से डगर पर निकला हुआ है। इसमें किसका मौक़िफ़ दुरुस्त आपको लगता है? देखिए, जो ईरान का मौक़िफ़ है ना, मैं नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बता दूं, वो ये है कि ईरान कहता है कि एक मुआहदा हमारा तय पा गया था, और बैनुल-अक़वामी बरादरी के अंदर जब मुआहदा तय पा जाते हैं तो उनकी पासदारी करना जो है अफ्रीकन का फ़र्ज़ होता है। और ईरान जो है वो अपने उस मुआहदे के ऊपर सख्ती से कारबंद है, और वो दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि वो इंटरनेशनल लॉ की इज़्ज़त करता है। दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका का किरदार देखें तो वो ये कह रहा है, उनका बयानिया ये है कि ये जो इक़दामात उठाए गए थे इस मुआहदे में वो काफ़ी हैं, और ईरान बकौल अमेरिका के शायद खित्ते के लिए या बाकी ममालिक के लिए खतरा है। लेकिन बाकी ममालिक जो हैं अगर इस वक्त अमली तौर पे देखें तो बाकी ममालिक जो है वो सबके सब आप ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो ईरान के लिए ऐसे बयान दे रहा है। फिर उसके अलावा टर्की का आप देख लें, तुर्किया ने भी यही कुछ कहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो ईरान का किसी सूरत साथ नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा आप बताएं। हाँ, अच्छा, आपने पाकिस्तान का जिक्र कर लिया, और दिलचस्पी के साथ इन सब में अब यहाँ तो ये आप समझाइएगा हमें कि डिप्लोमेसी होती ही इसी तरीके से है, क्योंकि हम आम ज़िंदगी में भी कहते हैं कि बड़ा डिप्लोमेसी से जो है वो काम लिया जा रहा है। डिप्लोमेसी होती इसी तरीके से कि आपने दोनों फ़रीक़ैन को खुश रखना होता है, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब जाते हैं, ठीक है, तो उनकी हर चीज़ में हाँ मिल जाती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ईरान की जानिब तो वो इस्लामी भाई मुल्क है, उनके वज़रा उनके लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं और हमारी उनके साथ भी बड़ी अच्छी है। अब इन दोनों साइड्स पे पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म यूज़ की जाती है विन विन सिचुएशन। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त विन विन सिचुएशन जो है उसके ऊपर मुर्तकिज़ है, और उसी को उन्होंने बेस बनाया हुआ है। और जो कामयाब डिप्लोमेसी होती है वो उसमें यही किया जाता है, सिफारतकारी में यही होता है कि आप अफ्रीकन के साथ हर एक के साथ इस तरीके से बात करें कि आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो हर जगह वाज़ेह हो और मुसल्लम हो, और आपकी हाँ ना या सेम मैटर करे।
تو یہی اس وقت پاکستان اس وقت پاکستان کی سفارتی حکمت عملی ہمیں زیادہ مؤثر بھی نظر آئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے مطابق اگر کوئی ملک کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہ جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے, وہ اپنے ڈیفنس میں اس پر دوبارہ جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. تو امریکہ اور ایران کے بیچ یہ جو جنگ ہمیں خدشہ ہے جو نظر آ رہا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے جو ہے باقی کے ممالک میں کتنی بے چینی اور تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کے سوال کو جس طرح سے میں سمجھی ہوں وہ یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر فل سکیل وار ہوتی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں تو پھر کیا ہوگا, تو اس کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. ابھی تک کے جتنے شواہد موجود ہیں, ہاں پراکسی وارز چھڑ سکتی ہیں, اور یہ جو پراکسی وارز ہوں گی یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں, کیونکہ یہ تو پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے سب سے پہلے اکانومی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد وہاں کی سیکیورٹی کے انتظامات کو ٹارگٹ کیا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے مزید نقصان دہ نظر آتی ہیں. تو کیا لگتا ہے دیکھیں ایران کی بھی پراکسیز مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے, آپ لیبنن کو دیکھ لیں, پھر اس کے بعد آپ سیریا کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, یہ ساری کی ساری پراکسیز جو ہیں ایران کی بھی موجود ہیں. تو اسرائیل کے جو جس کو بچانا چاہ رہا ہے امریکہ, پھر وہ تو پھر داؤ پہ لگ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی فل اسکیل وار کا تو نہیں, لیکن پراکسیز اور یہ مفادات کی جو جنگ ہے اس میں ظاہر ہے اس میں یہ جاری رہے گی. مطلب کہ امریکہ جو ہے فل اسکیل وار کی طرف نہیں جائے گا. نہیں, ایسا نہیں. ابھی جو امریکہ نے اس وقت ڈیسیژن لیا ہوا ہے بحری بیڑے کا, اگر یہ پہنچ جاتا ہے ایران تک, کوئی تباہی کے جو ہے وہ مناظر آپ دیکھتی ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ میڈیٹر کا کردار کون ادا کرے گا ان دونوں کے درمیان؟ ہاں دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میڈیشن کے لیے ہی جو پاکستان جو ہے اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے, کیونکہ سعودی عرب بھی پاکستان کی ہی بیکنگ کر رہا ہے. ابھی جو ہم نے دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ابھی ہمارا حالیہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ ان پہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اس میں یہ نہیں کہ کوئی وہ پاکستان وہ اس لحاظ سے کہ شاید معاشی لحاظ سے جس پہ جو خرچہ آئے گا وہ سعودی عرب پے کرے گا, اور جو ٹیکنیکل سپورٹ ہوگی یا آرمی ہوگی وہ پاکستان کی مضبوط ہے. تو اس طرح سے یہ ایک میوچل ایک بہت اچھا معاہدہ ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سے جو ہے اس وقت باقی دنیا کے مقابلے میں, خاص طور پہ اسلامک ورلڈ میں سے پاکستان کی سے جو ہے اس وقت سب سے. ہاؤ ڈو یو سی یہ جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے ورلڈ اکنامک فورم پہ بورڈ آف پیس, اس بورڈ آف پیس کا فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں بورڈ آف پیس کا جو ہے اس وقت جتنی بھی ان کے جو باقی ڈاکومنٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے تو تفصیلات کا پتہ چلے گا. لیکن بورڈ آف پیس میں فی الحال جو بہت سارے اسلامی ممالک شامل ہوئے ہیں, ظاہر ہے وہ پوری مشاورت کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, اور انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے ٹارگٹ اور ایجنڈا بھی انہوں نے رکھا ہے, اور اس کے مطابق ہی کیا ہے. جیسے پاکستان نے صاف کہا ہے کہ اس کا ابراہیم ایکارڈ کے ساتھ بالکل مکس اپ نہ کریں. یہ کل کا اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے فارن آفس کا. تو دیکھیں انہوں نے بالکل اس کو واضح طور پہ بتایا کہ پاکستان نے کیا چیز ٹارگٹ کیا. پاکستان صرف فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور وہاں پہ ظلم کو روکنا چاہ رہا ہے. تو اس میں میرا خیال سے اندر رنگ کے اندر رہ کے آپ زیادہ اچھا کھیل سکتے ہیں نا, بجائے اس کے کہ آپ بالکل باہر ہو جائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. ٹرمپ کا جو کہنا ہے کہ ایران کو ٹیبل پر آ کے مذاکرات کرنے چاہیے, ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں, دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کو چاہیے, کیونکہ ایران نے جواب دیا کہ ہمارے انگلیاں ٹریگرز پہ ہے, تو ان کی طرف سے یہ آئے کہ جی ان کو ٹیبل پہ آ کے ٹاک کرنی چاہیے. سو اس میں آپ کتنا ویسے کانفلکٹ دیکھ رہی ہیں, ایک ہی پل میں وہ کیا بولتے ہیں تو دوسرے ہی پل میں وہ کیا بولتے ہیں, کیا دباؤ ہے ان پہ, یا وہ واقعی میں ہاں جی آپ جو کہہ رہی تھی کہ وہ کشتی جب ڈوبنے والی ہوتی ہے تو جو ہے انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اسی ہاتھ پاؤں میں وہ مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے. جی اس کو کہتے ہیں, اگر آپ آئی آر کی زبان میں سمجھیں تو اس کو میڈ مین تھیوری کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میڈ مین تھیوری ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کنفیوز رکھیں اپنے دشمن کو. تو اس میں بھی یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ایک ہی جملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں, اور اسی جملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کرش کر دیں گے. یہ ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس ہیں. تو اگر آپ ان کا کریٹیکل انالیسس کریں, کانٹینٹ انالیسس کریں ان کی اسٹیٹمنٹس کا, تو اس میں ہمیں یہ چیزیں جو ہیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں. دیکھیں بیان دینا اور بات ہوتی ہے, لیکن
پریکٹیکلی اسٹیپ اٹھانا بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ابھی لپ سروس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. امریکہ کا یہ سمجھنا کہ وہ بہت سپریم ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور انہی کی مانی جائے گی, یہ ان کی اپنی ساکھ کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں امریکہ کو اس وقت آپ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کو چھوڑ کے جو ان کے عوام ہیں وہ ہر سطح پہ جو ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں, اور وہ خود بھی ان کو وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں کہ وہ خود بھی اپنی حکومت کو روک رہے ہیں کہ اس طرح نہ کریں. اور بہت ساری آپ نے خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی, ہالی ووڈ کے اداکاروں کی خبریں آ رہی ہیں, بڑے ٹاپ نوچ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے مائگریشن کا سوچ رہے ہیں. تو یہ کیا انڈیکیشنز ہیں؟ ان کی اپنی وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا. میم آخر میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ خدا نخواستہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان ایران کو کتنا ہوگا؟ دیکھیں ایران کا نقصان اگر ہوگا تو وہ خالی اگر یہ والی جنگ شروع ہوتی ہے خدا نخواستہ تو پھر یہ پوری دنیا کو ہوگا. سب سے پہلے تو جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جہاں سے جو کہ مین ہے جس کو پاور کوریڈور بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں سے جو آئل کی سپلائی ہے وہ پورے یورپ کو جاتی ہے, اور اس میں بہت سارے ممالک آبنائے ہرمز جس کو کہتے ہیں وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اس پہ اثر ہوگا. پھر جو ورلڈ خالی ایران کی نہیں ورلڈ مارکیٹس کریش کریں گی, معاشی لحاظ سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ ایسا پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہیں گے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ آپ کے ٹائم کا, بہت اچھی ڈسکشن رہی. ہم بھی یہی چاہیں گے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی اس وقت چل رہی ہے وہ بحال ہو جائے تو ہی بہتر ہے, کیونکہ خطے میں امن کے لیے یہی درویش ہے. ڈیفینیٹلی جی. ہیڈ لائنز کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہیڈ لائنز کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح اسٹریس اور انزائٹی جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں ڈپریشن کو. آج کل کی جنریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنا ہم ماڈرن لائف سٹائل کی طرف جا رہے ہیں اتنا ہی ہماری صحت جو ہے وہ دن بدن گرتی نظر آتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, کس طرح ہم جو ہیں وہ نیوٹریشنل ویلیوز ہماری باڈی کی پوری نہیں ہو رہی ہے, ہم ایکسرسائز پہ اتنا دھیان نہیں دے رہے ہیں, زیادہ تر ہم بیٹھ رہے ہیں یا تو کمپیوٹر کے سامنے یا پھر اپنے فونز کے سامنے. جو وہ چہل قدمی تھی اب وہ بھی کہیں نہ کہیں کم ہوتی نظر آ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہماری باڈی پہ بہت مضر اثرات پڑ رہے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر غذائیت ہے, فٹنس ٹرینر ہے, ڈاکٹر ماریہ خان. السلام علیکم ماریہ. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. اچھا ماریہ, یہ بتائیے کہ اسٹریس اور انزائٹی پہ بات کرنی ہے کہ کس طرح یہ ہماری باڈی کے اور ہماری جو لائف سٹائل ہے اس سے ڈائریکٹلی کس طرح کنیکٹڈ ہے. اسٹریس اور انزائٹی ہوتا کیوں ہے, اس کے اوپر پہلے ہم آ جائیں تو پہلے اگر ایک ہیومن بینگ ہے, ایک انسان ہے, اس کے اندر نیوٹریشن اور فزیکل ایکٹیویٹی اتنا اہم ہے کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشینسیز ہیں, مین امپورٹنٹ نیوٹرینٹس کی کمی ہے, آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا دماغ صحیح چلے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. سو فرسٹ آف آل جو ہم نیوٹریشن کی بات کریں, کھانا پینا, اٹ اسٹارٹس ان دا کچن. آپ کے نیوٹریشن سے اسٹارٹ ہوئے گا. اور نیوٹریشن کیا ہے, اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو آج کل فاسٹ طرز زندگی ہے اور فاسٹ کے چکر میں اس کے اندر بالکل زیرو نیوٹریشنل ویلیو ہے ہمارے کھانوں میں. سارا فاسٹ فوڈ دیکھ لیں, کسی قسم کی کوئی بھی وہ ہماری افادیت ہمیں نہیں فراہم کر رہا. سو جتنا زیادہ ہم اسے موو کریں گے ٹو نیچرل ریئل فوڈ, ہمارا جو فوڈ پیرامڈ, آرگینک فوڈ پیرامڈ بھی ہمارا چینج ہوا ہے. ریسنٹلی وائٹ ہاؤس نے اناؤنس کیا تھا, اس کی ٹیگ لائن ہے ایٹ ریئل فوڈ. سمپل, اسٹیرائڈ فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. پروسیسڈ فوڈ کو چھوڑیں. اور پروسیسڈ کیا ہے, جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز کسی ڈبے میں ہمیں پیش کی جاتی ہے, مطلب ایک فیکٹری انوالوڈ ہے اور وہ اپنا منافع کما رہی ہے آپ سے. بلینز آف ڈالرز کی پروسیس فوڈ کی, پیکجڈ فوڈ کی انڈسٹری ہے. تو یہ جتنا بھی پروسیسڈ اور پیکجڈ فوڈ ہے وہ ریئل نہیں ہے. جتنا آپ اس سے دور ہوئیں گے ریئل فوڈ کی طرف جائیں گے. ریئل کیا ہے, ایک اصلی سیب
असल सेब, बिल्कुल ऐसे ही है जो बाग से तोड़ के हम खा सकते हैं, जो आप रेडी से उठा सकते हैं। अच्छा माया, आपने बात की ना कि जितना हम फास्ट होते जा रहे हैं उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जा रही है। इससे ये भी एक हमें चीज़ बताएं कि हम जो खाना जल्दी जल्दी में खाते हैं या हम स्क्रीन के सामने बैठ के खाना खाते हैं, मैंने अभी रिसेंटली जितने हम सर्वेज और वो देख रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि वो खाना आपको दे ही नहीं रहा न्यूट्रिशन वैल्यू, बिल्कुल ही उसकी ज़ीरो हो जाती है। जब आप उसको तेज़ी से खाते हैं वो डाइजेस्ट भी ठीक से नहीं हो पाता। इज़ दैट ट्रू? एब्सोल्युटली। एक इसके ऊपर हदीस है, एक कहते हैं, लोग कहते हैं कितनी इसमें सच्चाई है नहीं है, कि एक हदीस है कि 40 बार नवाले को चबाए। अगर आप कोई ना अक्सर लोगों से जब मैं पहले बोलती हूँ अपने मेंबर्स को आगे से इस कदगन में पड़ जाते हैं कि नहीं ये सही हदीस नहीं है, तो साइंस की बात करूँ, साइंस कहती है 70 बार चबाएं। चलो ओके, एक नवाला 70 टाइम्स आप चबाएं। और आइडिया ये है कि जो ग्राइंडर है ना वो मुंह के अंदर लगा हुआ, दिस इज द ग्राइंडर। यहाँ कोई ग्राइंडर नहीं है, और जो स्टमक है वो इट्स लाइक अ लंप ऑफ मसल, और वो इसकी इतनी सी मूवमेंट है, सिंपल। अच्छा, इस मूवमेंट में आपने जल्दी जल्दी खा लिया, आपका ग्राइंड ही नहीं किया आपने खाने को, और वो ग्राइंड ही नहीं हुआ, और अब वो एब्जॉर्ब कैसे होगा? आपने स्टमक के ऊपर प्रेशर भी डाल दिया। स्टमक का काम है जो भी आप उसे फराहम करते हैं उसको एब्जॉर्ब करना, और अब आपने उसके ऊपर 2 काम डाल दिए कि इसको जी ग्राइंड भी करो और इसको एब्जॉर्ब भी करो। और खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप किधर जाएंगे? अब खाने की क्वालिटी पे बात करें, हम जो कुछ भी खाते हैं उसका 35% 35% हमारे ब्रेन को फ्यूल करता है। तो जिस क्वालिटी, अगर आपके खाने की क्वालिटी बुरी है तो आपके ब्रेन को फ्यूल कैसा जा रहा है? बहुत ही नाकिस फ्यूल। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिटनेस जिसमें जो है ना वो आपकी मदद करती है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो आपकी मदद करती है। हम जो रेशो देखते हैं 70-30 डिवाइड की जाती है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। हर किसी को अच्छा दिखना है, हर कोई चाहता है कि मेरी स्किन केयर रूटीन जो है वो भी अच्छी हो, मेरी स्किन जो है वो एक्चुअली ग्लो करे। हम लोग ज़हनी दबाव के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्सरसाइज का आपकी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके अंदरूनी मामलात में, ख़ासतौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने बात की है मैदे के हवाले से, आपकी दिमाग के हवाले से, ठीक है, और आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो एक पूरा बॉडी का एक एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के साथ है क्या ये सिलसिला? क्योंकि देखिए दिमाग कहीं बाहर नहीं पड़ा हुआ जिस्म से, वो इधर ही पड़ा हुआ है, बॉडी के अंदर ही है। और हम चाह रहे हैं कि ऑप्टिमल हैप्पीनेस, असल जो जिंदगी का रियल मकसद है ना वो हैप्पीनेस और पीस है। दैट्स ऑल, व्हाटएवर यू डू। आपका कोई भी गोल है ज़िंदगी में हासिल करने का, तो आप खुश नहीं हैं अंदर, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी तौर पे, तो मतलब ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा ही नहीं है कुछ। अब उस गोल के हुसूल के लिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन ठीक करूं, नहीं होने लगा। आप पे अल्लाह अभी मनोसलवा उतारे, आप उसे 1 साल खाएं, आप तब भी ठीक नहीं हो सकते। अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी ऐड नहीं की, आप मनोसलवा से भी ठीक नहीं हो सकते। फिजिकल एक्टिविटी इतनी अहम है। तो और अक्सर फिजिकल एक्टिविटी को ना बड़ा लोग समझते हैं तशद्दुद करना है अपने ऊपर। 10 मिनट की वॉक आपके स्ट्रेस एंजाइटी को 40% कम कर देती है। दिस इज रिसर्च, रियल स्टैट्स। जस्ट रोजाना की 10 मिनट से शुरू करें, लंबा चौड़ा नहीं। अच्छा, रोजाना की 10 मिनट रनिंग भी नहीं करनी। रनिंग इनफैक्ट आपका कॉर्टिसोल, आप ऑलरेडी एक स्ट्रेस्ड इंसान है, आप उसके ऊपर तेज दौड़ लगा रहे हैं तो तब भी फायदा नहीं होगा। आप चहलकदमी से शुरू करें, स्लो चिलिंग वाली वॉक पे जाएं और वहाँ से शुरू करें। और इसके ऊपर अब एक और चीज़ है, आई हैव अ रीसेंट केस, एक 50-year-old मेल, ठीक है, ही केम विद सिवियर एंजाइटी, ठीक है, 50 साल का मर्द, उसे सिवियर एंजाइटी है। मर्दों के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये एक मेंटल हेल्थ ना इंतहाई एक ऐसा मौजू है जिस पे हम बात ही नहीं करते। मर्दों के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पाया जाता है क्योंकि एक तो उनको कहा जाता है बॉटल्ड अप रखा जाता है ना बचपन से। फिर भी हाँ थोड़ी बहुत शायद ओपन अप कर जाती है, मैन बिल्कुल ही उसको बचपन से उससे कहा जाता है ना, वो गिरता भी है ना, वो साल का बच्चा भी तो कहते हैं चुप, गिरता है तो तुम रोना नहीं है तुम मर्द हो। तो वो बचपन से ही उसे बॉटल अप रखा जाता है, उसने मर्द बन के दिखाना होता है। अंदर ही अंदर वो काफ़ी चीज़ों से वो फेस कर रहा होता है। बाहर मार्केट में जो दुनिया के छपेले है ना वो मर्द ही खाता है। सो मर्दों में बहुत ज़्यादा है। सो नाउ दिस इज़ अ 50-year-old मेल, और
स्ट्रेस एंजाइटी पीक पर है, जो जिसकी वो गोलियां भी खा रहे थे, सही वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं ये इस तरह तेज़ वॉक करता हूँ, एंड वी डिड नथिंग, सिर्फ न्यूट्रिशन ठीक की उनकी, और मैंने कहा आपने ना ये जो वॉक करते हैं आपने यही घंटे वाली वॉक करनी है, बट चिलिंग वाली वॉक करनी है, और आपने वो चिलिंग करते हुए ये देखना है कि ये मोमेंट्स को एंजॉय, ये परिंदे हैं, ये परिंदे हैं, दरख्त है, चिड़िया है, वो बिल्ली खेल रही है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ अ रियल केस. 2 months later the guy came back and we have been in meetings, और he came back, he was like मैंने 15 किलो कम कर दिए. अच्छा माशाल्लाह. और मेरा सारा स्ट्रेस एंजाइटी ख़त्म हो गया. बात यह है, सो अगर स्ट्रेस में है, बात यह है स्ट्रेस में, और उसके ऊपर आप किसी किस्म का तशद्दुद इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे, आपका वेट लॉस, फैट लॉस नहीं होना, नहीं होगा. वेरी नाइस. इसीलिए तो देखिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक भी हमें कहा जाता है कि जी आपको रात को एटलीस्ट 20 मिनट आप 20 कदम भी चलने, बट आपकी चहलकदमी ज़रूरी है. सुबह इवन रमज़ान में भी कहते हैं कि जी आपको सुबह मस्जिद में ही सिर्फ जाके नमाज फ़जर इसलिए पढ़नी चाहिए कि आप जो नाश्ता आपने किया होता है कम से कम वो आपकी वॉक हो जाती है. तो इस्लामी तालीमात बहुत आसान है, और वैसे ही हमारी ज़िंदगी बहुत आसान की हुई है, लेकिन फिर भी हम जो है उन पर अमल नहीं करते. और अगर इस्लामी तालीमात की तरफ भी आएँ तो ऐसा क्यों है कि हमारी सारी इबादतें इतनी फिजिकल हैं. अल्लाह ने भी इतना, अब मतलब किसी कोने में बैठकर हम ऐसे करके भी तो नमाज पढ़ सकते थे. कितनी फिजिकल है कि योगा के बहुत से पोजेस को नमाज मिमिक करती है. हज हमारा इतनी बड़ी फिजिकल एक्टिविटी है. आप हज पे जाएं, रमज़ान एक फिजिकली और बॉडी डिटॉक्स के लिए, बिल्कुल क्लींजिंग के लिए का वक्त आता है उसमें. और जो हमारा हज है ना, सीरियसली जिसने हज किया है ना, हम बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं, व्हील चेयर पे जा रहे होते हैं, वो व्हील चेयर पे जाने की जगह नहीं है, वो जवानी में जाने की जगह है. और सही अच्छे खासे मैंने अपनी काफ़ी यंग एज में किया था, और वो ठीक ठाक एक्टिविटी है, मुश्किल बहुत है, बड़ी फिजिकल एक्टिविटी है. कांस्टेंट आप वॉक कर रहे हैं, कांस्टेंट आपने एक जंग में, और लोग हैं और वो स्टैम्पीड्स हैं, उनसे अपने आप को बचाना है. सो इट्स ऑल. तो मैं थोड़ा सा इस बारे में अगर आप सोचें कि अल्लाह ने कहीं कोने में हमें कहता है कि पहाड़ चढ़ो, जाके वहाँ पे छुप के मेरे से दुआ मांगो, ऐसे नहीं किया उसने. हमारी सारी इबादतें भी फिजिकल एक्टिविटी में. और अगर हम देखें, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं ठीक है, मैं यही जंक फूड खाता रहूँ काउच पे बैठकर और मैं कहीं बैठ जाऊँ, तो आप किधर जा रहे हैं? थोड़ा सा सोचें अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, आप किधर जा रहे हैं. अभी हम इर्द गिर्द एंजाइटी की बात करें, आप न्यूज़ ओपन करेंगे तो World War 3 शुरू होने वाली है, यही सुनाई दे रहा है. 89 सेकंड्स बचते हैं दुनिया तबाह होने में. This is what it is. तो लेट्स से जंग शुरू हो जाती है, आप तो काउच से भी नहीं उठ सकते. आप तो हिल ही नहीं सकते. आपने तो ऑलरेडी पहले से ही ऐसे कफन डाल के लेट गए आप. That's very true. बड़ी अच्छी बात की है. अच्छा ये बताइए कि जब हम एक्सरसाइज में सपोज बात करते हैं, चलें इससे तो हमने ये कह दिया कि फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ वॉक भी हो जाए तो आप उससे फिट रह सकते हैं, लेकिन अगर सपोज आप अपने माइंड को भी जो है वो रिलैक्स करना चाहते हैं, आप मसल्स पे भी जाना चाहते हैं, या फिर फैट लॉस करना चाहते हैं, सो उसके लिए जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या हम वेट्स उठाते हैं, इज़ दैट हेल्पफुल कि हमारी फेट लॉस जर्नी में, या फिर हमें उसके साथ जो है आपको डाइट पूरी रखनी है, वो रखनी ही है, लेकिन फिर भी डाइट में हम कौन कौन सी चीज़ें जो है ख्याल रख सकते हैं? राइट. सो कमिंग बैक टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका फाका नशीनी नहीं करनी, वरना तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे आप. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी वो एंटी एजिंग पिल है, आपकी दवाई है, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, ऑस्टियोपोरोसिस को रिवर्स करती है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा अहम है, ख़वातीन में मर्दों से भी ज़्यादा अहम है. और ख़वातीन तो आप किसी भी फिटनेस सेंटर में जाएं पूरी दुनिया में, आपको एक तो ख़वातीन नज़र ही नहीं आएंगी उधर, ज़्यादातर नहीं आती. अगर आएंगी तो कार्डियो सेक्शन में ज़्यादा. और कार्डियो में जी चल रही हैं, वॉक कर रही हैं, कुछ नहीं होगा वॉक से सिर्फ आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ थोड़ी सी बेहतर होगी. 20-25 मिनट काफ़ी होती है. उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ चलें. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये है कि आपने उसमें आप अपनी बोन भी डेवलप करते हैं और अपने मसल को भी डेवलप करते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता है. एक और चीज़ आई हुई है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. ये आम बिगिनर की चीज़ ही नहीं है. इंतहाई हमारे मुल्क में ख़तरनाक इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. इस्लामाबाद में चल रहा है. अवॉइड करें, ये आपका कॉर्टिसोल बढ़ा रहा है, या आपकी इंजरीज बढ़ा रहा है. HIIT इज़ फॉर द एथलीट.
ओके, ये एथलीट लेवल ट्रेनिंग है। एक ऐसा इंसान जिसको एंगल्स का पता है, जिसके एंगल्स बेहतरीन है, जिसकी एंड्योरेंस है, जिसके अंदर एजिलिटी है, वो HIIT करे। So ये HIIT तो हर बूट कैंप का हिस्सा बनाया जाता है? दिस इज रॉन्ग। जो भी जहाँ पे भी HIIT हो रहा है, वो जो एक ऐसा बंदा है जो एंजाइटी है, पेशेंट है, बीमार है, कभी जिंदगी में उसने कुछ भी नहीं किया, कोई उसको आप एक्सरसाइज डायरेक्ट की इतनी ही नहीं है। इंटेंसिटी पे ले जाते हैं। उससे आप एथलीट लेवल ट्रेनिंग करा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ओके, उसीलिए तो फिर होता है कि कहते हैं उसी कुछ अरसे बाद वो पता चलता है इंजरी हो गई है। एक इंसान को एंगल्स का नहीं पता, रेंज ऑफ मोशन का नहीं पता, टेम्पो का नहीं पता, उसको टाइम अंडर टेंशन का नहीं पता। अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप कहते हैं व्हाट इज दिस, तो आप पहले इन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, उसके बाद आप आप इन्हें जाएंगे। समझेंगे, फिर आप जाएंगे एडवांस लेवल ट्रेनिंग पे। तो HIIT एडवांस लेवल है, उसकी तरफ ना जाएं। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही आप शुरू करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जाते के साथ ही आपने 500 किलो का कुछ डंबल उठाना है, नॉट लाइक दैट। 2 kg 1 kg का भी डंबल होता है, वहाँ से आप शुरू करेंगे। अगले हफ्ते प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग 1 kg से शुरू करें, दूसरे वीक 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg। डॉक्टर मारिया, ये कितना इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए जो चाहे मसल्स के लिए जा रहा है, जो चाहे ट्रेनिंग के लिए जाता है, फैट लॉस के लिए, या जिसने जाना है कुछ फिजिकली अचीव करने के लिए, कि गोल सेट किए जाएं। Yes. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और कुछ अर्से तक मेरा भी ये ख्याल था कि आप अपना इसको वर्क रूटीन, जिस तरीके से आपके खाने की रूटीन है, आपकी डेली रूटीन है, आपने इसको पार्ट बना लिया, तो ये भी किसी हद तक मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात है कि आपका 3 दिन जिम मिस होता है तो आपने चौथे दिन लाजमी जाना है, 5वें दिन लाजमी जाना है, और आपने 1 हफ्ता भी मिस किया, आपने लाजमी जाना है। वो आपका एक पार्ट बन गया है जिसको आपने लाइफ लॉन्ग लेकर चलना है। लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उसमें अगर आप गोल भी डाल दें, चाहे बेशक छोटा सा गोल आपका हो, मोटिवेशन देता है मजीद आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और गोल सेटिंग में ये नहीं है कि दिमाग में मैंने आज बैठ के आपसे गोल, मैंने ये करना है, वो करना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना है, ऐसे नहीं। ब्रिंग आउट अ डायरी। हमारे ये हमेशा से आई एम लाइक दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट विद। आपने डायरी निकालेंगे, आप इस पूरे साल के गोल बनाए। मैंने इस साल में ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे, मैंने स्पिरिचुअल तौर पे मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, ओके दैट्स अ गोल। मुझे इतने पैसे कमाने हैं, दैट इज़ अनदर गोल। मुझे ऐसा दिखना है, दैट इज़ अनदर, तीसरा गोल हो गया। मुझे इस साल कोई एक वेकेशन करना है, ओके, चौथा गोल हो गया। इस गोल के अपना एक टारगेट बनाएंगे, मुतय्यन करेंगे, और उस पर जब आप काम करना शुरू होंगे तो लोग कहते हैं मोटिवेशन कहाँ से आएगी? इसी तरह आएगी जब आप गोल्स एक डायरी में लिखेंगे और डेली बेस पे अपने आप को मॉनिटर करेंगे। और अगर आप, बहुत से लोग इस मसले में भी फंसे हुए हैं, अगर आप आज बैठकर किसी पेज कागज़ पे ये लिख नहीं सकते कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप उसे पा भी नहीं सकते। हो ही नहीं सकता। सो अगर आपने एक पेपर पे सोचना है थोड़ा सा, क्या अहम है आपके लिए। और अक्सर लोग ना मुझसे आके पूछ रहे हैं, अच्छा मुझे नहीं पता मेरा गोल क्या है, आप बताएं मेरा गोल क्या होना चाहिए। मेरे लिए हो सकता है, मेरे लिए लग्जरी, दुनिया की सबसे बड़ी रियलिस्टिक गोल्स भी रखे ना। हाँ, सबसे बड़ी लग्जरी बहुत से लोगों के लिए वो सोने की घड़ी होगी। मेरे लिए लग्जरी मेरा जो पीस ऑफ माइंड है, मेरा जो मेंटल, मेरे लिए भी पीस ऑफ माइंड, दैट्स वेरी राइट है, वो सबसे अहम है। सो पीस ऑफ माइंड होगा तो ही जिंदगी में आप सब कुछ पा सकते हैं, अदरवाइज यू आर गुड फॉर नथिंग। सर डॉक्टर मारिया, मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा टॉपिक है और इसमें आज हमारे पास वक्त विल डेफिनेटली इनवाइट यू सम अदर टाइम। वाज अ रियली गुड सेगमेंट, और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें वक्त से जो है ना वो नवाजती रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम से लेंगे इजाज़त। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुलाकात होगी आप लोगों से मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने